हाय फ्रेंड पुणी थोड़े स्वागत ये वीडियो को। फ्रेंड आज टॉपिक है टेलीग्राम स्कैम। स्कैम केमती होती टेलीग्राम रे फ्रेंड मुझे विषय कहबी से मोर निजर एक्सपीरियंस किसी कोड रिसर्च फिसर्च किसी ना कि कोड देखिए मुझे कहीदौनी मोर निजर एक्सपीरियंस केमी आपन को टेलीग्राम केमी स्कैम होमी लोक लुटुंट से विषय में कहबी। फ्रेंड एटा मोर निजर एक्सपीरियंस मो निजे कर मोर एक्सपीरियंस जहाँ है कौन कौन होता मो सहित मुझे कम्प्लीटली ये कहबी। फ्रेंड वीडियो देखु था तो वीडियो को जमा स्किप करेंगे ना ना आपड़ भी आंक जाल के फसजे आप पैसा फालतू वेस्ट हो पूर्व कही रखे मो ना अविनाश चैनल ना ओडिया टेक बार आपण टैग एक्सपीरियंस को बेस्ट करने मुझे चाहे तो एम सब यूजफुल वीडियो देखा निश्चय आम चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेंगे। फ्रेंड कौन होना दिने एमती मुझे बस सेटा बहुत दिन होगा एमती 10-15 दिन होगा। फ्रेंड मोर आ गोटे फोन था मो स्क्रीनशॉट सब शेयर कर फ्रेंड मुझे फोन बिकिदेली ना मुझे देखी था प्रथम व्हाट्सएप रे गोटे मेसेज आसो सार आप पार्ट टाइम जॉब कर मोबाइल जॉबटा हो आप कम करेंगे मुझे हाँ तापर से कहले ठीक है सर आप आईडी दिंतु आपन को सब ये माने डिटेल जॉब डिटेल सब दिखाई तापर मुझे कहली ठीक अच्छे मोर आईडी देली सब जॉब डिटेल्स पलैला से मत इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक देले जे आपण ये टेलीग्राम रे जाके जॉइन करंतु ए माने ग्रुप रे जॉइन करंतु आपण मते व्हाट्सएप रे आस्तिला आपण को मैसेंजर आसबार जे कौन सी जिनस रे भी आपण को जे कौन सी प्लेटफॉर्म थ्रू भी आपण को सोशल मीडिया थ्रू रो आसी पारे कि तार एंडिंग टा होती जेमितल भी आपण माने को नै जिवे से मान टेलीग्राम को नै जिवे कामटा कोन आगो को सुनंतु एटा गोटे हस कथा भाबिले भी हस लागियो सुनंतु कोन सेडु कोन हला ना मु टेलीग्राम ता ग्रुप रे जॉइन करली तापर से मेम जणे थिले जणे झियोटा जी एडमिन जे ग्रुप क्रिएट करथिले जी एडमिन थिले से मते कहले आ ठीक अछि आपण जदि काम करा चाहछन्ती ताले आपनकर फोन नंबर आपन ईमेल आईडी दियंतु मु ईमेल आईडी फोन नंबर देली से मते गोटे आईडी यूजर आईडी गोटे आ गोटे पासवर्ड क्रिएट कर देले से पासवर्ड मु से कहले एडा लॉगिन करंतु आपन को टास्क आसीबो दिन को 3-4 5-6 कि 7-8 टास्क आसीबो से टास्क आपन कंप्लीट करले गोटे टास्क कंप्लीट करले आपन को 60 रुपीस मिलिबो गोटे टास्क रे। टास्कटा कौन टास्कटा या जे से मुझे जॉइन कले शुणु कह मुझे जॉइन कली जॉइन कलापर कौन हो कामटा कौन जे से माने गोटे यूट्यूब रो चैनल लिंक पठेबे माने ग्रुप अच्छी गोटे 15-16 जन ग्रुप थिले ग्रुप रे 15-16 जन मेंबर थिले कौन हो से माने गोटे चैनल रो माने यूट्यूब चैनल रो लिंकटा पठेबे आप से लिंक ओपन करके आप यूट्यूब तांकर चैनल को सब्सक्राइब कर स्क्रीनशॉट मारिके से चैनल से ग्रुप रे अपलोड कले अपडेट करदेले आपको 60 टका मिल। फ्रेंड एमती प्रथम टास्क आसला 3-4 आसला गोटे दिन 4टा आसला मुझे 4टा करदेली 416 624 240 रुपीस मत मिलगला प्रथम आउ वेलकम बोनस 100 रुपीस फ्री। फ्रेंड मत मुझे अपडेट कली मत 60 रुपीस देवेनि 2टा टास्क कंप्लीट कले 120 रुपीस पेमेंट करेंगे एमती गोटाए दिन चलला तापर मते हठात कहले सर आपणकर जो इनकमटा आप डबल करा चाहते इनक्रीज करा चाहते ऑब्वियसली मु हाँ कहबी मु हाँ कहली से कौन है सर आपन को किसी पेमेंट करा पड़ो सिक्योरिटी 2000 5000 50,000 40,000 15,000 जी या कले कौन हम ना आपड़ जो गोटे टास्क कंप्लीट कले जो 60 टका मिलूँ आपन को 120 रुपीस मिल मुझे जानी स्कैम मुझे जानी तो मु हाँ मारिदेली ठीक अच्छे मत किसी टाइम दिंतु मुझे मोर पेमेंट करी से हाँ मारे पुणी टास्क देले माने गोटाए 3-4टा टास्क जमा माने कंप्लीट होती नेक्स्ट डे कौन हो प्रथम मत मेसेज कले आप केते पे करेंगे मुझे कहली ना 2000 रुपीस पेमेंट करी ठीक है सर आप पेमेंट करूँ आपंकर माने इनकमटा डबल हो सैलरी डबल हो माने गोटाए जदि मु कंप्लीट करी 60 बदल 120 रुपीस मिल 2टा कले 120 बदल 240 रुपीस मिल या मत बुझेले मुझे हाँ ठीक अच्छे मुझे मुझे कम करे मुझे करी से गोटे टास्क आसला से दिन 2-3टा बजे टास्क आसला मुझे कंप्लीट कली 4टा टास्क आसला सॉरी 4टा गोटे दिन 8टा एमती आसे मुझे हाफ डे मुझे जॉइन करी तो से एक्चुअली फ्रॉड किसी ना मुझे देखिली से ग्रुप रे जोड़ी पैसा आस
ସମସ୍ତେ ଚାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ 15,000 ପଠେଇ ଦଉଛି, ଯେ 10,000, କିଏ 12,000, କିଏ 2,000, କିଏ 3,000, କିଏ 4,000 ଏମିତି ସବୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କରିବୁ ଆମେ କରିବୁ, ସେ ଭାବିକି ମୁଁ ବି ଭାବିଲି ହଁ କାଳେ ରିଏଲ୍ ହେଇଥାଇପାରେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଜଣକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ କିଏ 60 ଟଙ୍କା ଦେବ ଗୋଟାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ, କିଏ 120 ଟଙ୍କା ଦେବ ଗୋଟାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନିଜକୁ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବି, ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବି, ମତେ କ'ଣ ଆପଣ 60 ଟଙ୍କା ଦେବେ? 10 ଟଙ୍କା ବି ଦେବେ ନାହିଁ, 5 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗେ। 60-70 ଟଙ୍କା କି 120 ଟଙ୍କା ତ ଦୂରର କଥା। ତ ଏଇଥିରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କିଏ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ସବୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଫେକ୍, ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ, ତାଙ୍କର ସବୁ ମେମ୍ବର ସବୁ ସେମାନେ ସବୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଆସୁଥିଲା ସେଇଟା ଅଫିସିଆଲ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଆସୁନଥିଲା, ଜଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆସୁଥିଲା। 120 ଟଙ୍କା ଜଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ, ଆଉ 120 ଟଙ୍କା ଜଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ। ଏଇଠୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ, ଠକ ଗ୍ରୁପ, ଫ୍ରଡ୍ ଗ୍ରୁପ ସବୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଥିରୁ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଥିରେ ଖଟ ମୁଣ୍ଡେଇବେ ସବୁ ଲୁଟି ନେଇଯିବେ। ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ, କିଏ ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ 60 ଟଙ୍କା ଦେବେ କିମ୍ବା 120 ଟଙ୍କା ଦେବେ? ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ? କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମୁଁ କ'ଣ ଭାବିଲି, ମୁଁ ଆଗ ଏମିତି ତେଲେଇକି ନେଇକି ସବୁ ପଇସା ମୁଁ ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ମାନେ ଠପ୍ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଗଲେ, ମୁଁ 4ଟା ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ମୋ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏ ପଇସା ଦେବ ନାହିଁ, ତ ମୋତେ ସେଇଠୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲେ। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମୋତେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ସେଇଠୁ ରିମୁଭ୍ ବା ଏକ୍ଜିଟ୍ କରେଇଦେଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାପରେ ଆଉ କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ, କି ମୁଁ ଯେତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏମିତି କଲି, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ବି ପଠେଇଲି ଯେ ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ ବି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ କେମିତି କରୁଥିଲି, ପଇସା ଯେତିକି ପେମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ତାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଡାଟା ଅଫ୍ କରିକି ପେରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଥିଲି, ହେଉନଥିଲା। ତ ସେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ସବୁ ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି, ବ୍ୟାଙ୍କ ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ଅଛି, ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ଏ ବିଜି ସେ ବିଜି, ଏମିତି ମୁଁ ଗଡ଼ଉଥିଲି। ସେମିତି ଯେମିତି ଜାଣିଦେଲେ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଦେବ ନାହିଁ ପଇସା, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋତେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲେ। ଯଦି ବା ଆପଣ ଯଦି ପଇସା ଦେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି 120, 140 ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବେ, ରିମୁଭ୍ କରିଦେବେ ଗ୍ରୁପରୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏମିତି ସବୁ ଫାଲତୁଗିରି ଆଉ ଫ୍ରଡ୍ଗିରିରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ହଁ ମୋତେ ମିଳିଗଲା 800, 400, 500, 600 ଟଙ୍କା ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ସେ ପଇସା ମୁଁ ରଖି ଆରାମସେ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ମୁଁ ଟଙ୍କା ବି ପଇସା ଦେଲି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ଏମିତି ମେସେଜ ଆସିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ଏମିତି ହେଇପାରେ। ଯେତିକି ଯାଏ ପଇସା ମାଗିନାହାନ୍ତି ସେତିକି ଯାଏ ଆପଣ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲେ ଭଲ। ଯେଉଁ ଯାଏ ପଇସା ମାଗିବେ ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଏମିତି ଗଡ଼େଇବେ। ସେ ଆପଣ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏମିତି ସବୁ ଫ୍ରଡ୍ରୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ହଉ କିମ୍ବା ଫେସବୁକ୍ ହଉ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହଉ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହଉ, ଯେଉଁଥିରେ ଏମିତି ଚାରିଆଡ଼ୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫ୍ରଡ୍ ହେଉଛି, ଚାରିଆଡ଼ୁ ସ୍କାମ୍ ହେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସତର୍କ ରହିବେ। ଜମା ତା କଥା ଶୁଣିକି କେଉଁଥିରେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନଲେଜ ନାହିଁ ସେଥିରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ସବୁ ଫାଲତୁଗିରି ଆଉ ଫ୍ରଡ୍ଗିରିରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ବାଇ ବାଇ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।